Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. It's your SST class. Chapter number 1, the Earth. Earth means Zameen. We are going to read about universe, solar system, and about our Earth, its movement, and how to occur day and night, and seasons. Also read about solar eclipse, lunar eclipse, and the gravity of the Earth. इस चैप्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ में ज़मीन, हम अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे और ये ज़मीन कैसे माशरे वजूद में आई। अल्लाह ताला ने बिलियंस गैलेक्सीज, अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाई। इन गैलेक्सीज को जब आपस में कलेक्टिवली इकट्ठा जब किया जाए तो कायनात के शक्ल के सामने आती है। साइंसदानों का ये कहना है कि 5 से 20 बिलियन ईयर्स अगो, अरबों खरबों साल पहले एक बड़ा मेगा एक्सप्लोजन, एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद, जिसे बिग बैंग कहते हैं, जिसके बाद ये कायनात मुआवजे वजूद में आई। इस कायनात का जब ये धमाका हुआ तो मुख्तलिफ ज़र्रात सियारों और सितारों की सूरत में पूरी आसमान में फैल गई। हमारी ज़मीन भी इन कायनात में, इन सितारों और सियारों में से एक है। हमारी ज़मीन का जो निज़ाम, हमारी ज़मीन जिस सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, उस निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं। इन 8 सैयारों की बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन 8 सैयारों के यहाँ पर नाम दिए हुए मरकरी और उनका डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी उनके सूरज के गिर्द जो गर्दिश की पीरियड है या दौरानिया है, यहाँ पर वो दिया गया है। और हर प्लैनेट का सूरज से जो फासला है वो भी के कितने मिलियन किलोमीटर के फासले पर है वो सैयारा। जैसे मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर है सूरज से दूर, और ये सूरज के गिर्द जो अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है वो है 88 डेज, 88 दिनों में। वीनस, इसका डिस्टेंस 108 मिलियन किलोमीटर है और रेवोल्यूशन पीरियड 225 डेज। अर्थ जो जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ये वो सैयारा है निज़ाम शमसी का, हमारे निज़ाम शमसी का, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, इसका सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है, और ये सूरज के गिर्द जो अपनी गर्दिश मुकम्मल करती है वो 365 दिनों में मुकम्मल करती है। जबकि मास 228, डिस्टेंस 228, और इसका पीरियड 2 सालों में मुकम्मल होता है। इसकी गर्दिश या इसकी सूरज के, इसकी रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वो 2 साल है। फिर जुपिटर 780 मिलियन किलोमीटर्स its distance, and revolution period 12 years. Next Saturn 1430
It's its distance from sun and its revolution period 30 years. Uranus 2870, it's its distance from sun and the period of its revolution 84 years. Next, Neptune, which one last? 4,500 million kilometer, too much distance, and its revolution period 165 years. ये थे हमारे जो प्लैनेट, हमारे निज़ामी शमसी ज़मीन का ये वो निज़ाम। हमारी ज़मीन जिस सूरज के गिर्द गर्दिश करती है उसके दूसरे सियारों और उनकी गर्दिश और उनका ज़मीन से फासला। इस के बाद हम अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने कायनात कैसे मार्ज़े वजूद में आई, एक बिग बैंग के ज़रिए एक धमाका हुआ, उसके बाद फिर ये आसमान पर माहिर फल्कियात के मुताबिक ये ज़र्रात की सूरत में फैल गए और ये कहकशाएँ मिलकर एक कायनात बनाती हैं। और उसी तरह इस गैलेक्सीज में से एक सिस्टम है सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट हमारी ज़मीन भी है, और बाकी और हमारी ज़मीन जिस सूरज के गिर्द गर्दिश करती है उसकी गर्दिश की इक़साम क्या है और किस तरह दिन और रात खल्क होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि कायनात साइंसदानों के मुताबिक या माहिर फल्कियात के मुताबिक किस तरह मार्ज़े वजूद में आई या कायनात का निज़ाम, फिर कायनात से कैसे हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह एक आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती जाऊँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का ये अक़ीदा है कि कायनात अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दिन के अंदर खल्क हुई। वो रब कायनात जो कि एक खून के ज़रिए हर चीज़ को एक लम्हे में खल्क कर सकता है, उसने इस ज़मीन को बड़े मुनज़्ज़म और क़वाइद व ज़वाबित के साथ खल्क किया ताकि इंसान इस ज़मीन के और ज़मीनों आसमान के तमाम राज़ों को जान सके और उनके उसके परवरदिगार के इस पेचीदा निज़ाम को समझकर अपने अशरफ होने का मुज़ाहरा करे। खुद कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इस कायनात को ज़मीनों आसमान दरिया समुंदर तुम लोगों के लिए मुसख्खर कर दिए और इंसान को मैंने अपना नायब अपना खलीफा बनाकर भेजा और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये तो इस्लामी नज़रिया था। अब हम इस चैप्टर में ज़मीन के पहले हमने पढ़ा कि हमारी ज़मीन जिस निज़ाम शमसी का हिस्सा है, अब हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारी ज़मीन द शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स साइज, इसकी द अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल। जैसे एक फुटबॉल को गोल गोल घुमाएं, इसी तरह हमारी ज़मीन की गर्दिश भी होती है उस फुटबॉल को गोल गोल घुमाने से, और जिस तरह फुटबॉल की शेप होती है इसी तरह ही हमारी इस ज़मीन की शेप है। और if we move around the earth to take a complete revolution, the distance is about 40,008 kilometers, which is its boundary. The areas of surface of the earth is about 510 million square kilometers. Movement of the earth, हमारी ज़मीन दो तरह से गर्दिश करती है। इसकी जो ज़मीन की जो अर्थ की मूवमेंट है उसकी 2 टाइप्स हैं, वन इज़ रोटेशन एंड सेकेंड वन इज़ रेवोल्यूशन। जब ज़मीन अपने ही मदार में गर्दिश करती है इसे रोटेशन कहते हैं, और इस रोटेशन
یعنی گول گول اپنے ہی مدار میں گول گول گھومتی رہتی ہے. اس طرح گھومنے سے ہمارے دن اور رات اور یہ جو موسم بدلتے ہیں یہ ان دو گردشوں کی بدولت ہی بدلتے ہیں. روٹیشن اور ریولیوشن. روٹیشن کی وجہ سے جب زمین گردش کرتی ہے یعنی روٹیٹ کرتی ہے سورج کے گرد تو وہ ایک جگہ سے گھومتے 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 سورج کے جس حصے میں زمین کا وہ حصہ جاتا ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ادھر رات ہو جاتی ہے. اور جو حصہ زمین کا سورج کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اس حصے میں اس وقت دن کا وقت ہوتا ہے. آپ اس کا ایکسپیریمنٹ ایک بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں. ایک یعنی اندھیرا کر لیں اس کمرے میں اور فٹ بال کو ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیں اور پھر اس کے بعد ٹارچ کے ذریعے ٹارچ کی لائٹ اس کے اوپر ڈالیں اور پھر اپنے فٹ بال کو موو کرتے جائیں. آپ جیسے جیسے اس کو موو کرتے جائیں گے جو حصہ ٹارچ جس حصے پہ ٹارچ کی لائٹ پڑ رہی ہوگی وہ حصہ روشن ہوگا اور جو دوسری سائڈ ہوگی جو اس کا دوسرا رخ ہوگا وہ اس حصے پہ روشنی نہیں جاری ہوگی وہاں پر اندھیرا ہوتا جائے گا. اسی طرح ہماری زمین سورج کے کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں پر اس وقت دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے اپوزٹ ہوتا ہے وہاں پر اس وقت رات ہوتی ہے. پھر ریولیوشن. ہمارے جو موسم ہیں اسی زمین کی اسی گردش کی وجہ سے ہمارے موسم بدلتے ہیں. جب یہ زمین اپنے ہی the movement of the earth in its orbit around the sun is called revolution. جب یہ اپنے ہی مدار میں گھومتی ہے زمین کی ایک گردش اس کے محور میں ہے اور ایک گردش اس کے مدار میں ہے. جب وہ اپنے محور میں گھومتی ہے تو دن اور رات بدلتے ہیں اور جب اپنے مدار میں گھومتی ہے تو پھر سیزن بدلتے ہیں. اور جب زمین کا جو حصہ سورج کے قریب ہوتا ہے وہ حصے ہماری زمین کے جو خطے سورج کے قریب ہوتے ہیں ان حصوں پر اس ٹائم پر گرمی ہوتی ہے اور جو خطے اس سے سورج سے یعنی اس کا رخ جن خطوں کا سورج سے رخ اپوزٹ ہوتا ہے ان حصوں پہ اس وقت چونکہ سورج سے دوری ہوتی ہے اس لیے وہاں پر سردی ہوتی ہے. جیسے کہ June 21st, the northern hemisphere is tilted towards the sun and the southern hemisphere is away from the sun. So there is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. On December 22nd, the southern hemisphere is tilted toward the sun and the northern hemisphere is away from the sun. So there is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. On March 21st and September 22, neither of the two hemispheres is tilted toward the sun. That's why the season is neither too hot nor too cold in both hemispheres. جب زمین کو دو کروں میں تقسیم کیا جائے ایک نارتھن اور ایک ساؤدرن کرہ بن جاتا ہے. نصف کرہ جب سورج کے قریب ہوتا ہے تو وہاں پر گرمیاں ہوتی ہیں اور جو دوسرا نصف کرہ ہے وہ اگر نارتھن حصہ سورج کی طرف ہے تو وہاں پر گرمی ہوگی اور ساؤدرن حصے میں سردی ہوگی. اور جب ساؤدرن ہیمیسفیئر وہ کرہ ہمارا سورج کی طرف ہوگا تو وہاں پر گرمی ہوگی اور نارتھرن ایریاز میں سردی ہوگی. اور سورج کے جب خطہ درمیان میں ہوتا ہے نہ وہ سورج کے قریب ہوتا ہے اور نہ وہ سورج سے اتنے فاصلے پہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ کرہ جو کہ گردش کرتے ہوئے سورج کی گردش کے رخ اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ
اور نہ بہت کم ہو، تو اس وقت وہاں کا موسم سردی اور گرمی دونوں ہی یعنی نہیں ہوتے، وہ موسم نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے نہ بہت وہاں پر ان ایریاز میں یا اس خطے میں نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ وہ وہاں پر سردی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین میں سولر اینڈ لونر ایکلپسز ہوتے ہیں، یعنی سورج اور چاند گرہن بھی جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے، اور جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو اسے لونر ایکلپس یعنی چاند گرہن کہتے ہیں۔ ہماری انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا تو اس کو 4 عناصر سے بنایا ہے، جیسے پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ اسی طرح سے انسان چونکہ ان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، اور اس کے لیے بھی ماحول یعنی جس میں وہ زندہ رہ سکے اس کے ان عناصر کا اس کے ماحول میں ہونا بہت نیسیسری، بہت ضروری ہے۔ ہمارا ماحول جس میں ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں یا پاسبلٹی ہوتی ہے لائف کی، جیسے کہ زمین پر پاسبلٹی ہے، تو اس لیے کہ یہ تمام سہولیات، یہ تمام چیزیں، یہ عناصر زمین پر پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ زمین انسان کے رہنے کے لیے کے قابل ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ انسان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، اسی طرح ان عناصر کی موجودگی انسان کی زندگی کے یا اس کے وجود کی موجودگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا قدرتی ماحول نیچرل ایٹماسفیئر 4 ایلیمنٹس 4 اسفیئرس پہ ڈیپینڈڈ ہے۔ فرسٹ ون ایٹماسفیئر، سیکنڈ ون لیتھوسفیئر، فورتھ ون ہائیڈروسفیئر، تھرڈ ون ہائیڈروسفیئر اینڈ فورتھ ون بایوسفیئر۔ ایٹماسفیئر فضائی ماحول کو کہتے ہیں، لیتھوسفیئر زمینی ماحول کو کہتے ہیں، اور ہائیڈروسفیئر پانی آبی ماحول کو کہتے ہیں، اور بایوسفیئر نباتاتی ماحول کو کہتے ہیں۔ یہ تمام اگر نہ ہو، کسی ایک کی کمی بھی انسانی وجود کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں، اسی لیے ان سب کا ہونا ہمارے قدرتی ماحول میں اشد ضروری ہے۔ ایٹماسفیئر از لائک این انویلپ، یہ ایک لفافے کی طرح، ایک انویلپ کی طرح ہے کہ جو کہ ہماری زمین کو گیسز نے ایک لفافے کی طرح پیک کر رکھا ہے۔ These gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, etc. Nitrogen is necessary for the growth of plants. Oxygen is the most important gas due to which life is possible on the earth. Carbon dioxide is the gas which the plants utilize to make their food and release oxygen in return. Ozone layer defends our earth from dangerous ultraviolet rays of the sun. ہمارے لیے جو گیسز بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ہے نائٹروجن، یعنی اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ نائٹروجن وہ گیس ہے جس کی وجہ سے پلانٹس یعنی پودوں کی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ گروتھ نہ ہو تو انسان جو کہ ان پودوں سے جو پھل، سبزیاں جو اپنی خوراک حاصل کرتا ہے وہ خوراک حاصل نہ کر پائے، اور پھر اس کو خوراک کی کمی یا غذا کی کمی کی وجہ سے بھی اس کی زندگی خاتمے کی طرف جا سکتی ہے۔ آکسیجن انسان ہم جو سانس لیتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اوزون لیئر ہماری زمین کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ ہماری زمین کے گرد ایک لیئر ہے
جو کہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں ڈائریکٹ اگر پڑھیں تو، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا انسان کے لیے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس کی احتیاط کے لیے، اس کے فائدے کے لیے اس لیئر کو بچھا رکھا ہے. اس لیئر کی وجہ سے ارتھ جو ہے ڈینجر الٹرا وائلٹ سے محفوظ رہتی ہے. لیتھوسفیئر زمینی ماحول. The surface area of our earth is about 5-10 million square kilometers. About 29% of this area is comprised of land which is called lithosphere. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری زمین جو ہے وہ 70% پانی پر مشتمل ہے اور 29% خشکی پر مشتمل ہے، اور اس کا رقبہ ہے 510 اسکوائر کلومیٹر. It is the portion on which we live. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں. زمین خشکی کا جو حصہ ہے اس پر انسان رہتے ہیں. There are mountains, plains, forests and deserts on the lithosphere. ہماری زمین پر پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہیں. Which provide habitats for different plants, animals and all human beings. Lithosphere is comprised of different types of rocks in which minerals are found. Human beings utilize these minerals in various industries. There is soil on the lithosphere in which the natural vegetation flourishes and human beings grow crops. ہماری یہ زمین خشکی یہ جو 29% پر مشتمل ہے، اس میں جو صحرا، پہاڑ، میدان اور جنگلات ان میں اور چٹانیں جن سے مختلف معدنیات حاصل کرتے ہیں ہم اپنی فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی اہم ہیں، کتنی ضروری ہیں. ہائیڈروسفیئر ہمارا تھرڈ جو ٹکڑا ہے، جس ایلیمنٹ جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے. About 70% of the Earth's surface is comprised of water, which is called hydrosphere. Human beings get fish from the hydrosphere. It is the hydrosphere from where vapors enter the atmosphere by the process of evaporation. These water vapors turn into clouds by the process of condensation and produce rain, which is beneficial for all forms of life on the earth. ہماری زمین 70% پانی پر مشتمل ہے، اور انسان جو ہم لوگ ہماری خوراک جیسے کہ مچھلی ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں، پھر یہی پانی جب آبی بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہی بادل بارش بننے کا سبب بنتے ہیں. اور یہ بارش انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس بارش کی وجہ سے فصلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، زمین پر بھی خشک سالی نہیں آتی، اور پانی کی سرکولیشن انسان کے پانی پینے کا منبع بھی بنتا ہے. Biosphere is comprised of plants, animals and human beings. It is dependent on other three spheres. نباتاتی ماحول یہ وہ ہماری یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر جو ڈپینڈنٹ ہے پانی پر، گیس پر یا فضائی ماحول پر، زمینی ماحول پر اور آبی ماحول پر. اگر یہ تینوں جیسے کہ یہ ایٹماسفیئر اور ہائیڈروسفیئر، لیتھوسفیئر، یہ تینوں نہ ہو تو ہم پلانٹس حاصل نہیں کر سکتے. ہم یہ ڈپینڈنٹ ہے بایوسفیئر ان تینوں اسفیئر میں. پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم اپنے اس چیپٹر میں پڑھیں گے گریوٹی آف دی ارتھ. کیا ہے گریوٹی؟ ہماری زمین ایک اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اور چیزیں
चीज़ों का गिरना या स्टेबल रहना इस ग्रेविटी की ही वजह से। अगर कोई दरख्त है तो उसके ऊपर जो फल लगा होता है तो जब वो टूट कर नीचे गिरता है तो ये इसलिए कि उस फल को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, उस फल को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है इस कशिश की वजह से। और इसी तरह हम इंसान जो कि ज़मीन पर खड़े रहते हैं वो भी इसी कशिश की वजह से, अगर ज़मीन इस ग्रेविटी की वजह से ही हम आपको, और इसी ये जैसे जैसे हम अपनी ज़मीन से दूर जाते हैं तो ये ग्रेविटी, ये अट्रैक्शन कम होती जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जब चांद पर लोग जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़े, वो मुअल्लक रहते हैं हवा में, आपको चलते फिरते दिखाई नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। हम जितनी अपनी ज़मीन से दूर होते जाते हैं हमारी ये अट्रैक्शन और ये स्टेबिलिटी ख़त्म होती चली जाती है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे ज़मीन कायनात का हिस्सा है हमारी ज़मीन, और सोलर सिस्टम, कायनात में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक हमारी ज़मीन भी है। ज़मीन की शेप क्या थी, उसका साइज़ क्या है, उसकी मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, और दिन और रात किस तरह तब्दील होते हैं इस ज़मीन की इसी गर्दिश की बदौलत। चाँद और सूरज ग्रहण किस तरह लगता है जब ज़मीन, सूरज और चाँद ज़मीन के और सूरज के दरमियान आ जाए तब सूरज ग्रहण लगता है, और जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए तो चाँद ग्रहण लगता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कुदरती माहौल में पाए जाने वो एलिमेंट्स जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी हैं, जिनके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंसान ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद हो सके। फिर लास्ट में हमने पढ़ा ज़मीन की ग्रेविटी, यानी उसकी अट्रैक्शन, उसकी कशिश। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स को डिफाइन करें कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स, Allah has created billions of galaxies. All these galaxies are collectively known as the universe. And the next question is, what is rotation? As you know, rotation is the movement of the earth in which earth moves around its axis, which is called rotation, and days and night occurs due to this rotation. And next short question is, what is revolution? Seasons are occur due to revolution, and revolution is the movement of the earth in its orbit around the sun is called revolution. How does solar eclipse take place? Sometimes the moon comes between the sun and the earth, due to which the sun is not seen completely or partially from the earth. It is called solar eclipse. Why do we stay on ground and things fall on the ground? हम किस तरह ज़मीन पर खड़े रह सकते हैं और क्यों चीज़ें, क्या वजह है कि चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं? Due to force of gravity makes the things fall to ground. All smaller or bigger objects fall to the ground due to this force of gravity. Okay students, here is one important thing. The moon is only the body in space that has been visited by man. The first man who stopped on the moon was Neil Armstrong on 20th July 1969.
चांद पर जो सबसे पहला शख्स गया उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 20 जुलाई 1969 में चांद पर उसने पहला कदम रखा। और एक बात और जो आपको बताती चलो, about 85% of the fish catch of the world comes from oceans and the remaining 15 from rivers and lakes। हम अपना 85% ज़मीन की जो मछलियों का है वो हासिल करते हैं ओशन समंदरों से, और 15% दरियाओं और नहरों से हासिल